સમાચારમાં વાત કરીએ તો બોટાદના સાળંગપુર ખાતે હનુમાન જયંતીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। તો કહી શકાય કે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે। દર્શનાર્થે પહોંચશે હનુમાન જયંતી ઉજવણીમાં પણ તેઓ ભાગ લેશે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દાદાના દર્શને પહોંચશે અને કષ્ટભંજન દાદાના દર્શન કરશે મુખ્યમંત્રી। તો કહી શકાય કે દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવશે। હનુમાન જયંતી ઉજવણીમાં ભાગ લેશે મુખ્યમંત્રી। तो कही शकाय कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल दादाना दर्शन करशे। तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल दादाना दर्शनार्थे पहोंचशे। कष्टभंजन दादाना दर्शन करशे मुख्यमंत्री। बोटादना साळंगपुरमां हनुमान जयंतीनी भव्याति भव्य आज उजवणी थशे। तो आज हनुमान जयंती छे अने तेने लईने साळंगपुर कष्टभंजन देव हनुमानजीना कही शकाय कि दर्शनार्थी लोग उमटी पड्या छे। वहेली सवारथी ज दर्शनार्थी लोग उमटी पड्या। हनुमान जयंती उजवणीमां भाग लेशे मुख्यमंत्री। तो कष्टभंजन दादाना दर्शन करशे मुख्यमंत्री। हनुमान जयंती उजवणीमां भाग लेशे मुख्यमंत्री। तो बोटादना साळंगपुर हनुमान जयंतीनी उजवणी भव्याति भव्य उजवणी थशे। तो आज हनुमान जयंती छे अने ते निमित्ते कही शकाय कि भव्याति भव्य उजवणी थशे। हनुमानजी ना लोको दर्शन करवा आवी पहोंच्या छे। दूर दूरथी दर्शन करवा लोको आवी पहोंच्या। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल दादाना दर्शनार्थे पहोंचशे। कष्टभंजन दादाना दर्शन करशे मुख्यमंत्री। तो बोटादना साळंगपुरमां हनुमान जयंतीनी भव्याति भव्य उजवणी। तो हनुमान जयंती उजवणीमां मुख्यमंत्री भाग लेशे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पण उपस्थित रहेशे। दर्शनार्थे पहोंचशे। कष्टभंजन देवना करशे दर्शन। तो वहेली सवारथी ज लोकोनुं घोड़ापुर उमट्युं छे। मंदिरने शणगारी देवामां आव्युं छे। लाइटो अने पुष्पोथी मंदिरने शणगारी देवामां आव्युं छे। हनुमान जयंती उजवणीमां भाग लेशे मुख्यमंत्री। तो हनुमान जयंती उजवणीमां भाग लेशे मुख्यमंत्री। तो वहेली सवारथी ज भक्तोनो घसारो जोवा मळ्यो छे। हनुमानजीना दर्शन करशे। कष्टभंजन दादाना दर्शन करशे मुख्यमंत्री। हनुमान जयंती उजवणीमां भाग लेशे मुख्यमंत्री। साळंगपुरमां हनुमान जयंतीनी भव्याति भव्य उजवणी करवामां आवशे। तो कही शकाय कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल दादाना दर्शनार्थे पहोंचशे। कष्टभंजन दादाना दर्शन करशे मुख्यमंत्री। तो आज हनुमान जयंतीनो पर्व। तो देशभरमां हनुमान जयंतीनी उजवणी थशे। हनुमानजीना मंदिरमां लोकोनुं घोड़ापुर उमट्युं छे। साळंगपुरमां हनुमान जयंतीनी उजवणी करवामां आवी रही छे। हनुमान जयंती उजवणीमां भाग लेशे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल दादाना दर्शनार्थे पहोंचशे। कष्टभंजन दादाना दर्शन करशे मुख्यमंत्री। तो वहेली सवारथी ज भक्तोनुं घोड़ापुर उमट्युं छे। श्रद्धा का दूसरा नाम के साळंगपुर धाम है। जयरे आज साळंगपुर देशभर में दुनियाभर में हनुमान जयंती तहेवार है ते उजववामां आवी रह्यो छे। आज हनुमान जयंती पवित्र दिवस है त्यारे भारतना सौथी मोटा मंदिर के साळंगपुर कष्टभंजन हनुमानजी मंदिर खाते जयरे आज मारुति यज्ञ पण राखवामां आव्यो छे। दृश्यमां जोवो छो पण मारुति यज्ञ पण राखवामां आव्यो छे। पाणीनी व्यवस्था राखवामां आवी छे। शरबतनी व्यवस्था राखवामां आवी छे कि ज्यारे इमरजन्सी कोईने मोटी संख्यामां जे पब्लिक भेगुं थयुं छे त्यारे आज इमरजन्सी पण राखवामां आवी छे। मेडिकल केम्प पण राखवामां आव्या छे अने लोकोनुं छे ते घोड़ापुर आज उमटी पड्युं छे। त्यारे आज साळंगपुरनी अंदर ज्यारे अयोध्या होय तेवो दृश्य खरेखर आज हनुमानजी महाराजनी जे आज हनुमान जयंती है ते उजववामां दादाने हेपी बर्थडे जे छे ते कहेवामां आवे छे। अने ज्यारे दादाने आज दर्शन करी अने लोको छे ते खरेखर धन्यता अनुभवता होय छे त्यारे हरिभक्तो अहींया ज छे ते तेमने पूछવાનો प्रयत्न करीशुं। क्यांथी आवो छो? हूँ राजकोट जिल्लामांथी आવું છું। મારું નામ વેકરિયા શીતલબેન છે। અમે અહીંયા 17 વર્ષથી આવીએ છીએ। બહુ સરસ આનંદ આવે છે। દાદાનો દિવ્ય ભવ્ય ઉત્સવ અહીંયા આજ ઉજવી રહ્યા છે। કેકનું સરસ આયોજન હતું। યજ્ઞ શાળાનું છે। રક્તદાન કેમ્પ ઘણી જાત ભાતની અહીંયા યોજના કરાયેલી છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે હું અહીંયા આવું છું અને હું મારા જાતને બહુ ભાગ્યશાળી માનું છું કે હું આજ આ ભૂમિ ઉપર ઊભી છું। હું અને દાદાના આંગણે છે અને દાદાનો આ સરસ ઉત્સવ આજ ઉજવી રહ્યા છે। તો આજ મને એક બે લીટી ગાવાનું મન થાય છે તો હું ગાઈશ। ધન્ય ધરા સહુ રાસની ચરૂડો સાળંગપુર ધામ દાદા મારા હાજરા હજુર છે। કષ્ટભંજન
કષ્ટભંજન એનું નામ. જય કષ્ટભંજન દેવ. જ્યારે દાદાની શ્રદ્ધા લઈને જે આજે 2 લીટી ગાવાનું એમને મન થયું ત્યારે 2 લીટી દાદા પ્રત્યે હેપી બર્થડે કહી અને ગાય અને જ્યારે લોકો છે તે આજે લાખોની સંખ્યામાં છે તે આજે દર્શન કરી અને દાદાના સોનાના વાઘા પણ આજે ધરાવ્યા છે અને દાદાના દર્શન કરી અને ધન્યતા અનુભવતા હોય છે.